जो व्यक्ति बुद्धि को छाड़ी भावनारे भासी जाए ताकू केही भी मूर्ख बनई दे थाए। निद और निंदा उपरे जो व्यक्ति विजय पाई जाए तांको आगु को जीवारे केही भी अटकाई पारिबे नाही। दुनिया रे लोकंकर मनोभाव बदलुची। जे मिछ कहूची तार संपर्क बजाय रहूची, परंतु जे सत कहूची तार संपर्क भांगी जाउची। टंका सबु किछि होई न थाए, परंतु सबु जिनिस पई टंकार आवश्यक होई थाए। घरठू मंदिर पर्यंत जीवाको समय मिलुनी, आउ मनीष श्मशानरू सीधा स्वर्ग को जीवाको चाहि थाए। जदि केही अणदेखा करुछि तो ताकू करिबाकू दियो। मने रख, समय समस्तंकर आसी थाए। जे केबे कठिन समय न देखिछि ताकू निज साहसर अनुभव केबे होई नाही। जे पर्यंत किछि कथार पूरा सूचना होई नाही तो से पर्यंत आमको चुप रहिबाकू पड़िबो। जदि वर्तमान रे खुशी रहिबाकू अछि तो अतीतर अनुताप आउ भविष्यतर चिंता छाड़िबाकू पड़िबो। कौनसी भल जगह को खोजिबा बदल रे भल होई थाए आपण सेई जगह को भल करि दियंतु जोठी आपण रहउछंती। एई राण प्रतिज्ञा सब मिछ होई थाए, काहेकि ना सबुठु अधिक राण सेई खाई थाए जे सबुठु अधिक मिछ कहि थाए। केही पुओ कि झियो आपण को धोखा देई पारे, किंतु आपणक परिश्रम आपण को केबे धोखा देब नाही। दुष्ट लोकंकर भल केबे भी करिबा उचित नुहे, कारण बिछा को जेते आपणार कले भी से आघात ही करिथाए। कहा पई सब बेले उपस्थित रुहनी, नहले लोक आपण को अदरकारे भाबिबाकू लागिबे। निजर दुर्बलता को काहाकू भी कुह नाही, नहले लोक तार लाभ उठाइबाकू लागिबे। तरबर होई कौनसी निष्पत्ति निय नाही, काहेकि ना तरबर होई नैथिबा निष्पत्ति बेले बेले भूल होई जाए। जहाकू जहा कहिबार अछि कहिबाकू दियो, तांकू आमे नुहे समय उत्तर देव। अपराधी जदि केही शत्रु होई थांता तो अनुताप होई न थांता। मो पिठी पछरे लागिथिबा छुरी मोर आपणा लोक ही मारिचंती। समय साथी रे समस्ते बदली जाती, सांग, प्रेम आउ परिस्थिति भी। काहेकि भरोसा करुचु तू अजणा लोकंको उपरे, जेबे चालिबाकू पड़ी थाए निजे निज पादरे। भूल प्रतिवाद आउ सत को समर्थन करुथुवा लोक एका निश्चिंत होई पारे, परंतु दुर्बल केबे नुहे। जे समय बेले कामरे आसी थाए से ही निजर होई थाए, खाली रक्त संपर्क हेबारे ही केही निजर होई न थाए। मनीष जदि चाहे तो निजर भाग्य को भी बदलाई पारिबो, खाली ता पाखरे से भावना थिबा दरकार। आपण से पर्यंत भल होई थांती जे पर्यंत सामना लोक को आपणकर आवश्यक अछि। जेमिति आपणक आवश्यक शेष होई जाए तो आपणक भल गुण भी शेष होई जाए। जदि जीवन रे शांति पाइबाकू चाहुच तो प्रथमे आपणक मन को शांत कर। सत जीवन साथी सेई होई थाए जे भल आ खराब दुईटी समय रे आपणक साथी रे रही थाए। मूर्खंकठू केबे मीठा शब्दर आशा रखनी, काहेकि ना काउर स्वर केबे कोइली परी होई पारे न थाए। रागरे दुर्बल मनीष भी निजटू शक्तिशाली मनीष सह लड़िबा पई पछकू हटि न थाए, तो से परिणाम जहा भी हेउ। जदि आपणक साहस दृढ़ अछि तो दुनियार कौनसी शक्ति भी आपणको हराई पारि न थाए। ए इच्छा ही जे मनीषर जीवन को व्यस्त करी रखी अछि, नहले मनीष तो जीवनठू भी विरक्त होई जाए। सेमिति तो समस्ते जणे आउ जनक सह बेस लड़ी थांती, परंतु जेउठी निजर अधिकार पई लड़िबाकू पड़ी थाए सेठी दुर्बल होई जांती। काम को अधारे छाड़िबा अभ्यास ही आपण को जीवन रे पछरे रखी थाए। कौनसी भी काम हेउ छोट कि बड़ होई न थाए, खाली ताकू पूरण करिबार इच्छा थिबा दरकार। निजर भूल को स्वीकार करिबा सिख, काहेकि ना सबु बेले सामना लोक ही भूल होई न थाए। आपणक भल स्वास्थ्य ही आपणक खुशीर मुख्य आधार होई थाए। लक्ष्य छोट रखंतु, परंतु ताकू पूरण करिबार संकल्प सर्वदा बड़ हेबा दरकार। गंतव्य स्थल सर्वदा सीधा
ଆଉ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଯତ୍ନ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଲୋକେ ତମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାୟତଃ ଧୋକେବାଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଦେଖ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କମ୍ କରିନଦେବ ତ କହିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଲୋକ ଆମକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। ଅଭାବ ତ ମୋ ଠାରେ ବି ଅଛି, କାହିଁକି ନା କାହା ଉପରେ ନ ଭାବିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଥାଏ। ବିଷଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ। ଯିଏ ବି ଚାଖିଥାଏ ସେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତୁମକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଯେବେ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତ ବୁଝିଯାଅ ଏବେ ସେ ଆଉ ତମର ହୋଇକି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ହସିଥାଉ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ହୃଦୟରେ କ୍ଷତ ଏତେ ଯେ କାନ୍ଦି ବି ହେଉନାହିଁ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ଗଭୀର କ୍ଷତ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, ସେହି ଲୋକ ଆମକୁ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତ କୌଣସି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆଶା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଜୀବନର ଭରସା ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଶା ଲଗେଇକି ବସିଛ। ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ମିଳନି, ନହେଲେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପ୍ରେମ ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଶପଥ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା କୁହନ୍ତି। କାହାର ହାତ ତେବେ ଧର ଯେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିପାରୁଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନି କ୍ଷଣିକ ସାକ୍ଷାତକୁ, କାହିଁକି ନା ଦରକାର ନୁହେଁ ତ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ନିଜର ସତ୍ୟତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଠି ଆମେ ଖରାପ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ ଅହଙ୍କାର କେମିତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କେମିତି? ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ଏହି ଦୁଇଟି କେବେ ବି ବଦଳି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।